Festival usually means celebration. फेस्त म्हटल्यार सेलिब्रेशन जावन आसा Celebration. मनोवप कितें पण The word blessings means celebration of God's favor. बेसांव Blessings means God's favor. जावन आसा देवाचो फावो What we are saying is we are celebrating God's favor over our lives. जेन्ना म्हणटा बेसावचे फेस्त म्हणून म्हटल्यार आमी मनयता देवाचो फावोर आमच्या जिविताचेर आसा We know आमी जाणा that God's favor is over those who are under the lordship of Christ. देवाचो फावोर जावन आसा सगळ्या लोकांचे जेजूक आपलो धनी देव केलेलो आसा Whoever has declared Jesus as the Lord of their life, जे कोणी परगट केलेलो आसा जेजू धनी देव म्हणून तेंच्या those who are जिविताचो walking in a relationship with God, जे कोण धन्यताच्या संबंधांचे येता they are the ones who experience the favor of God. तेच जावन आसा ते जे देवाचो फावोर अणभवतले Not all will experience God's favor. सगळेच अणभवचे ना देवाचो फावोर Only those who have come under the lordship of Jesus Christ. फक्त ते जिने आपणायलेलो आसा जेजूक आपलो धनी देव म्हणून So when we say festival of तर blessings, जेन्ना म्हणटा बेसांवचे फेस्त what we are declaring is we are declaring today's day, we are declaring that we are celebrating a life in living under the favor of God. आमी हे परगट करता की आमी मनयता हो दीस की आमी देवाच्या फावरा खाला आसा म्हणून Now, as I said before, जशें सुरवातेक म्हटलेलें because of Jesus, जेजूक लागून we are always in celebration. आमी सदांच मनयतली There is no one day that is bad day, and there is no one day that is sad day, but all day is good day. एक दीस बरो दीस एक दीस वायट दीस असो दुखाचो दीस असो ना सगळे दीस बरे जावन आसा Even if somebody dies in the family, कोण तर फॅमिलीन मत्ता पासून जाल्यार if the one who has died has been a person living in the lordship of Jesus Christ, तरी तर जो मनीस मेलेलो आसा तेणे तर जेजूक आपलो धनी देव म्हणून आपणायलेलो we know आमी the जाणा hope we have in Christ. बरोवसो आसा तो आमकां जेजू That क्रिस्ता though भितर they are dead in the body, we are going to meet them again in heaven. की कुडीन ते मेला जायत गोडे पूण आमी ताका स्वर्गान मेवतले पोटी So no matter what the day तर is, कितें दीस आसूं whether it is birthday, जल्माचो दीस आसूं whether it is marriage तो day, काजराचो दीस whether आसूं it is death तो day, मरणाचो दीस आसूं no matter what day, कसलोय दीस आसूं because we are living in आमी Christ, जेजू क्रिस्ता भितर we जेता are म्हणून always people who celebrate. आमी सदांच असली मनशां आसता जी We मनयता are ती people of joy. आमी आनंदाची मनशां We are आसतली people of आमी joy. आनंदभरीत मनशां Come on, आसतली look to somebody next to you and tell them, are you in Christ? तू कोणाक तुज्या कुशीक पळयन म्हण तू जेजू क्रिस्ता भितर आसा काय Are you in तू Christ? जेजू क्रिस्ता भितर आसा काय In John 15, जॉन 15 पळोवंक गेले he says, John 15, let's open our Bibles. John 15, जोआचो शुभ वर्तमान 15व्या वेसवरा 5. 5 वन He says, I am the vine, तो म्हणटा हांव जावन आसा you are the तुम्ही branches. जावन आसा फांदे Whoever abides in me जो कोण म्हाज्या भितर येता and I in him, आणि हांव तेच्या भितर he it is that bears much fruit. तोच तुजो खूप फळ दितलो So he who abides in me तो जो कोण तेच्या भितर येता and I in him आणि हांव तेच्या भितर येता bears much fruit. तो चड फळां उत्पन्न करतलो So abiding in तो Christ, जेजू क्रिस्ता भितर living in जेजू Christ, क्रिस्ता भितर जेवप only those people can truly be people of celebration. फक्त तेच मनीस मनयतात असले मनीस जावंक शकता Means when you are a person who dwells in the presence of म्हणजे God, जेन्ना तू असलो मनीस जाता जो देवाच्या हाजीरपणान येता you see the amazing privilege you and I have अजबचे सुभाग्य पण तुझे कडेन माझे is when you come under the lordship of Jesus Christ, जेन्ना तू जेजूक आपलो धनी देव you have direct access to the throne room of God. नीट तू परवानगी आसा धनी देवाच्या सिंहासना मुखार What am I saying? कितें हांव म्हणूंक सोदता When you and I are in जेन्ना Christ, तू आनी हांव जेजू क्रिस्ता भितर आसा we have direct access आमकां नीट परवानगी आसा into the very throne room, the presence of God. देवाच्या हाजीरपण देवाच्या सिंहासना मुखार Means I don't need somebody else to take me now to the presence of God. I can go through Christ straight. तेजो अर्थ कितें म्हाका आनी कोणाची गरज ना म्हाका जेजू सोडपाक पूण जेजू क्रिस्ता वरवीं हांव वचोंक You know, शकता sometimes when you want to meet a minister केन्ना केन्ना जेन्ना मिनिस्टराक मेळोंक जाय and you तेन्ना don't know the person, आनी तूं मनशाक वळखना जाल्यार you will want some point of contact. तुका कसलो ना कसलो कॉन्टॅक्ट जाय You will want to take some influence that you have with you, some person who is the middleman. खंयचोय मनीस मदलो मनीस ना प्रभावाचो मनशा करूंक सोदता Because if you take a known person to that person, then you will have access, you will have easy access to talk. तू
तू तर ओळखीच्या मनशा बद्दल जो मनीस तेका वळखता तुका परवानगी आसतली त्या मनशा सरशी. Today, आयज to go to God, देवा सरशी we don't need anybody. आमकां कोणाची गरज ना. If we are in Christ, आमकां जेजू क्रिस्ता we भितर have आसा. direct access. आमकां नीट परवानगी We आसा. have direct access into His presence. आमकां नीट परवानगी आसा तेच्या And हाजीरपणान. in His आनी presence, तेच्या there हाजीरपणान is always celebration. सदांच मनोवप आसता. And that's why आनी त्या खातीर in Psalm 51, Psalm 51 when David had sinned, दाविदान पातूक you केलेली. see, David did not pray or did not say, do not, cast me not away from my kingdom. दाविदान अशी मागणी करून अशें म्हणूंक ना तेणे की म्हाका म्हाज्या राजवटकीसान पयस नाका Cast me not away from my palace. अशें म्हणूंक ना तेणे म्हाज्या पॉलिसीनसान म्हाका पयस नाका But म्हणून. David cried and said, cast me not away from your पूण presence. दाविदाची अशी रडणी आसली अशी मागणी आसली की म्हाका तुज्या हाजीरपणासान पयस Cast me not away from your म्हाका presence. तुज्या हाजीरपणासान You पयस see, नाका. people who live in the presence of लोक God जे देवाच्या हाजीरपणांत येता are people who will always be having or people who will always be celebrating in their life. जे लोक देवाच्या हाजीरपणांत येता ते असले मनीस आसा जे सदांच मनयतले आपल्या People जिवितांत. who live in the presence of God जे लोक देवाच्या हाजीरपणांत are येता people that will always prosper in ते life. असले मनीस आसा जे सदांच फळादीक जातले आपल्या People who जिवितांत. live in the presence of जे लोक God देवाच्या हाजीरपणांत are येता people that will be overcomers in ते लोक life. सदांच जैतिवंत आसतले तेंच्या जिवितांत. People who dwell in the presence of जे God लोक देवाच्या हाजीरपणांत येता are people that will reach high places in ते life. असले लोक आसतात जे उंच जागेचेर पावतले You see, जिवितांत. David, when he had his fall, दावीद जेन्ना पडलेलो तेन्ना he cried out to God and said, cast me not away from your तो presence. देवा कुलो मारून रोडून म्हणूंक लागलो देवा म्हाका तुज्या हाजीरपणांतल्यान पयस You see, you नाका. and I need to understand तुवें आनी हांवें समजून घेवंक the जाय secret to abundant life. गुपीत सुबाम जिविताचे The secret to abundant life गुपीत सुबाम जिविताचे is not a good job, बरे काम न्हय is not a good house, बरी घर न्हय is not a good car, बरी कार is न्हय not a big bank balance. तुड बँक बॅलन्स But न्हय the secret to abundant life गुपीत सुबाम जिविताचे is being people who live in the presence of God. गुपीत सुबाम जिविताचे जावन आसा देवाच्या हाजीरपणान रावता दुसरे I believe today हा विश्वास आय God is looking out for seekers. देव सोदप्यांक सोदता God is looking out for people who are worshippers. देव असले लोकांक सोदता जे नमस्कार करपी जावन Today आसा we are going to be speaking, today we are sharing with you on the benefits of being in the presence of आयज God. आमी उलयतले कितें काय फायदे जावन कितें काय बरेपण जावन आसा देवाच्या हाजीरपणान आसा When you are a person who dwells, who sits in the presence of God, what happens in your life? जेन्ना तूं असो मनीस आसा जो देवाच्या हाजीरपणान बसता देवाच्या हाजीरपणान आसता कितें जाता ते तुज्या You जिवितांत need to तूं understand. समजून घेवंक जाय It is not about prayer. मागण्या विशीं न्हय It is तें. not about fasting. उपासा विशीं न्हय These तें. things are good. व्यवस्थित बरें जावन But if आसा these things are only religious, व्यवस्थित जर फक्त धर्मीक if जाल्यार these things are only formulas व्यवस्थित जर फक्त फॉर्म्युलाच जाल्यार that you जे use तूं उजार करता for your benefit, तुज्या फायद्या you are खातीर missing the mark. तूं चुकयता कितें कोणी Prayer and fasting is good. मागणी आनी उपास बरें जावन But these आसा things should take you deeper in His पूण presence. व्यवस्थित आसा तर तुका तेजी हाजीरपण खोलायन व्हरोंक जाय These tools of prayer and fasting should draw you into deeper intimacy with ही God. मागणी आनी उपास जावन आसा ते तुका तेजी हाजीरपणान खोलायन तेच्या भितर व्हरोंक जाय David knew the secret to success. दावीद जाण आसलेलो यशाची गुपीत He knew the secret to happiness. तो जाण आसलेलो गुपीत खुशालकायेची He knew the secret to तो prosperity. जाण आसलेलो गुपीत फळादीक And that's why when he sinned, आणि त्या खातीर जेन्ना he said, take not your presence from me. तेणे अशें म्हटलें की तुज्या हाजीरपण म्हण You पयस see, when नाका Saul sinned, जेन्ना सौलान पातक when केलें Saul disobeyed, जेन्ना सौलान त्याच्या उतर he पाडूंक ना cried out to Samuel and said, सॅम्युएल मुखार रडून म्हणूंक no, लागलो don't let not the kingdom go from me. राजवट की वचोंक दिनाका म्हाजे You see, he was after Samuel to somehow keep the kingdom. तो सॅम्युएल फाटल्यान असो कशी पण तेजी राजवट की उरपा But David, पूण दावीद in his fall, तो पडलो was तेन्ना. not after the kingdom, तो राजवट की but he फाटल्यान was असो. after God. पूण देवा फाटल्यान You see, the असो. secret in our lives to being successful, to living abundant life is God. गुपीत आमच्या जिवितान की आमी सुबाम जिवीत जियोपाक जावन आसा देव
in His presence, त्याच्या हाजीरपणा, in the presence of God, देवाच्या हाजीरपणा, God's presence. देवाचे हाजीरपण. And we are living in wonderful आणि आम्ही times. सारखे अजाबाच्या विस्मिताच्या We are वेळाची living in wonderful आणि times. अजाबाच्या वेळाची But God's presence त्याच्या हाजीरपण is not in a particular place anymore. फक्त अमक्याच जाग्यांना But नाही. God's presence is everywhere. त्याच्या हाजीरपण सगळ्यात You see, in आसा. John chapter 4, जॉन चॅप्टर 4 that Samaritan woman said to Jesus, your people worship on this mountain and our people worship on this mountain. समरिटन स्त्री हाती जेजू कशी म्हणते की तुमचे लोक असतात ते त्या पर्वताचे नमस्कार करतात, आमचे लोक असतात ते त्या So पर्वताचे God is found there and God is found only there. देव फक्त तोय सापडतो आणि देव फक्त But तोय Jesus सापडतो. says the time is coming जेजू असं म्हणते वेळ उपास and असा is here आणि इलोलो असा when true worshippers will worship God in spirit and truth. होरे नमस्कार करपी जावन असते ते नमस्कार करते स्वतः आणि आत्म्या. That means God is going to be everywhere. देव सगळ्याक असतलो. And the amazing thing आणि is, अजाबाची He वस्त म्हटल्यार abides in you and तर me. तुझ्या भितर आणि माझ्या भितर असा. So we need to be seekers of तर आम्ही God, देवाक सोदपी seekers of His presence. In Exodus 33 verse 14, let's open there. 3 verse 14 and पाहून गेले. Okay, now God speaks and says, my presence will go with you देव अशी उलून म्हणता की माझ्या हाजीर पण तुमचे सांगत असताना and I will give you आणि rest. हातून का विसो दितलो. My presence will go with you माझे हाजीर पण तुमचे and I will give you rest. हातून का विसो दितलो. So when you are people who dwell in the presence of God, तर जेणे तू मनीस जाता जो देवाच्या हाजीर पण when you are a person who's a seeker of जेणे तू God, देवाक सोदपी मनीस when जाता you dwell in His जेणे presence, तू त्याच्या हाजीर पण you will be a person of rest. विसो घेतात असं. You will be a person of rest. तू विसो घेतात असं मनीस Rest. What does that word rest mean? किती काय ते उतर विसो जावन असता. Rest means you are not disturbed. विसो म्हटलं की तू डिस्टर्ब ना. When you are a person who dwells in the presence of तो God, असला मनीस जाता जो देवाच्या हाजीर पण nothing will ever disturb you. कितेच तुका आलोंग पावची ना. Nothing will disturb you. Nothing will shake you. कितेच तुका आलोंग पावची ना. You see, David says दावीद असं म्हणता in Psalm 23, Psalm 23 an. when you open there, Psalm 23, David says, he says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because you are with me. मनाची सावळीसन पासाल लेगीत जायत गुरु पुन्हा कसल्याच दुष्टाक भियेची ना कित्याक तू म्हजे सांगता. म्हणल्यार कसलोय आंकांत घेऊ हांव भिवचो ना कित्याक तूं म्हाजे तांय आसा. When you are a person who dwells in the presence of God, when you are a person who is living in God's presence, nothing will shake you because you have found rest. जेणे तू देवाच्या हाजीरपणान येतात असलो मनीस जाता आणि तू देवाच्या हाजीरपणान असता तेने तो असो मनीस जाता जो विसो घेतात असलो. Rest. विसो घेतात That's the असलो. promise of ती God. देवाची भाषा You know, many a times we are running everywhere for rest in our life. खूप फावटी आम्ही खूप जागेंचेर धांवता विसो मेळपाक We आमच्या are, जिवितान. we are seeking God for rest in our lives, for peace in our families, peace in our job. We want rest. We want calm mind. आमकां शांतिकाय जाय, शांतिकाय आमच्या घराबेन, शांतिकाय आमच्या कामार, आमकां विसो जाय आमच्या मोतीक, शांतिकाय जाय आमच्या मोतीक. But we can only have a calm पूण mind शांत मोत आसूंक शकता आमची. when we are people who have learned to live in the presence of God. आमी असले मनीस जाता जी शिकलेले आसा तेच्या हाजीरपणान. No matter how much meditation you do, you will never get a calm mind. कितलेंय मेडिटेशन कर, कितलेंय नियाळ कर, तुका शांत मोत मेळची You ना. need to be a seeker, a lover of God. तूं देवाक सोदपी, देवाचो मोग करपी आसूंक You जाय. need to love God above all. तूं देवाचो मोग करूंक जाय सगळ्याच्या करून When you think of the word rest, जेन्ना आमी विसो येवत्र it also means be at ease. ते दोर हेय जावन आसा की तू शांत Not means not worked up तू person, काम करता not a abuse person. You know, कितें आकांत येयलो, कितें करूं आतां? What should I do now? Where should I run? Whom should I go to? But when you are a person who's dwelling in God, कितलेय आकांत येवं, you'll be at rest. Yeah? पळया. मागीर पळया कितें करपाचें. देवा न्हू. देव सांगतलो म्हाका कितें करूंक जाय. I am with God. God is there on my side. He will give me direction. देव आसा म्हजे वटेन, तो म्हाका दिशा दाखयतलो. But when you don't have God, when you don't know, when you don't,
we need to understand there is something known as the manifest presence of God. Manifest means God's presence manifested to you. आम्ही समजून घेऊंक जाय की देवाच्या हाजीरपणासाठी कोण येता आमकां दाट आसता ते We know the abiding आम्ही presence. जाण देवाच्या हाजीरपण आमच्या He lives in भितर तो us. आमच्या भितर But येता we also need to understand the manifest presence, that is God becoming real to you in your पूण आमी life. समजून घेऊंक जाय की देवाच्या हाजीरपण जेन्ना देव दाखोवन दिता तो होर जाता आमच्या जिवितांत Tangible presence where you know, you sense his glory, his power in your midst. तेजी दाट हाजीरपण जेन्ना तुका कोणता कितें जी पदवी आसा म्हण तेजी हाजीरपण आसा म्हण तुजी When you are such a person who is experienced or who is living in the manifest presence of God, असलो मनीस जाता जो देवाच्या हाजीरपण जिथे कोण येता त्या हाजीरपणाचे येता nothing will shake you. ते सालोंक पावचे You will be तुका. firm rooted in him. सदांच तुजें मन थीर आसता तेच्या भितर So when we are people who live in his presence, तेजें आमी असली मनशां आसतली जी तेच्या हाजीरपणाचे we येता will find rest. आमकां विसव सापडटलो तुमका रेस्ट जाय तुमकां विसव जाय जाल्यार ताजे हाजीरपण सोदात. ताजे हाजीरपणान रावपाक आशयात. आमी कितें करता, आमकां रेस्ट जाय म्हणल्यार आमी बेसांव मागता, देवा म्हाजे फामील बदल रे, देवा म्हाजे गोरकार जो बेबदो आहा ताका बदल रे. These are not wrong things to ask, वाईट वस्ती नाही but म्हाका more than that, तेच्याकूच we need to ask God for his abiding and manifest आमी presence. देवाच्या हाजीरपणा समजी जी कोण येता ते हाजीरपण जी दाट हाजीरपण We need to be people who are sensitive to him. आमी असली मनशां आसूंक जाय जी सेन्सिटिव्ह आसता ती We तेका need to be people who live every moment of our life aware that he is there. आमी आमचे जिवीत अशे भाशेन जिवंक जाय जाण करून की तो आसा म्हणून आमच्या सभोवताली. Only in his presence can you find rest. फक्त तेच्या हाजीरपणानच तुका विसव सापडटलो. Jesus says, जेजू म्हणटा come to me all you who are tired and heavy laden and I will give you. या तुम्ही सगळे माझ्या चडशी जेकून तोकलेले आसा भारण आसा आनी हांव तुमकां विसव दितलो. You know, he says, come to तो me. म्हणटा म्हाज्या चडशी That means he wants you to know him. म्हणजे तेका जाय की तू तेका वळखलोलो. It's not a religious coming. धर्मीकपणान You येवप know, न्हय. we religiously go to Jesus. आमी धर्मान सारकी धर्मीकपणान We जेजू religiously pray to Jesus. धर्मीकपणान मागणी करता That's जेजूची. not the coming he's talking about. त्या विषयी म्हणना I तो. believe Jesus, when he says, come to me, he's giving you an invitation of intimacy. जेन्ना जेजू म्हणटा की माझ्या चडशी याद म्हणा हांव विश्वास ता की तो आमंत्रण दिता की खासगी संबंध And दवरपाक. from that relationship, from that encounter that you have, you will begin to see rest in your आणि life. त्या संबंधावरवी त्या अनुभवावर वरवी तू विसव पळयता तुज्या No जिवितांत. matter how big the loan is, कितल्याय व्हडले रीण आसूं, no matter how big your problem is, कितल्याय व्हडले तुजे त्रास आसूं, you will always be calm. तू सदां शांत You आसतलो, will always be laughing. सदां आसतलो, You will always be joyful. सदां आनंद करीत No matter आसतलो. how much your husband or your wife comes drunk, कितले तुजे गोना बायल भेट दिसांनी you will always be calm. सदां शांत You will आसतलो. always laugh. Hey, Lore, yo, Joya. Why? कित्याक? Because you know your God. कित्याक तू आपल्या देवाक वळखता. You are living in the presence of God. देवाच्या हाजीरपणान You जियेता. know what your God can तू do. जाण तुजे देवाकडे कितें करता People ते. who live in His presence लोक जे तेच्या are हाजीरपणान not जियेता, shaken. ते आलो ना, They are firm. ते थीर आसता. David says, दावीद म्हणटा though I may walk through the valley of the shadow of death, हांव मरणाच्या काळोखांतल्यान पासर लेगीत जायत I तरी, shall fear no हांव evil, कसलेच दुश्टक भियेची ना. for you are with me. तर तू माझ्या You see संगत the आसा. assurance David had. पूण कितली खात्री दाविदाक And आसलेली. today we are living in greater times than David. आणि आयज आमी दाविदाच्या पण व्हडल्या वेळाचे A येता. time where God is not only coming, working and going, but God lives with us, walks with us, talks to us. आयच्या वेळार देव फक्त येवन आपले काम करून वचना, पूण तो देव आसा तो आमच्या सांगाता आसा, तो आमचे कडेन उलयता, तो आमच्या सांगाता चलता. When we open to Psalm 16 verse 11, जेन्ना आमी Psalm 16 verse 11 पळोवंक गेल्यार he says, तो असो म्हणटा, you make known to me the path of life. तू म्हाका कोण दिता वाट जिविताची. In your presence तुज्या हाजीरपणान there is fullness of joy. संपूर्ण काय आसा At आनंदाची. your right आणि hand तुज्या उजव्या are वटेन pleasures evermore. दादोस काय सदाकाळ. In your presence तुज्या हाजीरपणान there is fullness of. You see, the word fullness जेव ते संपूर्ण काय नाही भरपूर काय पळोवंक गेल्यार means तेजो अर्थ इंसान आसा satisfying. फेलिस आसप. You know,
जेन्ना तूं भुकेला, when you're hungry, real hungry, kur जाता पळय, when you're really hungry जेन्ना तूं हरेस सारको and भुकेला you eat, आनी तूं खातात, if you eat little, इल्लें खायत जाल्यार you will say, I'm not yet satisfied. तसो म्हणटा की आजुनूय फेलीच सांगना, आनीक जागो आहा पोटान, आनीक लोटोंक जाता भितर. Then you eat more till you say, सामकें आनीक जायना रे, please. Means you have been satisfied. Your hunger is satisfied. It's full. तुजी भूक आसा ती फेलीच जाल्लेली आसा, तुजें पोट सारकें भरलेलें आसा. आनीक घातल्यार प्रॉब्लेम जातले. Full. It is full. सामकें भरलेलें आसा. So the psalmist is saying, in your presence तर स्तोत्रकार म्हणटा तुज्या हाचेर there is fullness of joy. आनंद सारको भरलेलो Means आसा. satisfying joy. म्हणटा सारको फेलीच कोता तसलो आनंद. Satisfying. That means, there is nothing more that I will need. की आनी कित्याचीच म्हाका चड गरज पडची ना. भरपूर मेळ्ळें म्हाका. I am full. सारको फुल जाल्लो आसा, भरलेलो आसा. The word joy means exceeding gladness. म्हणजे जो आनंद उतर जावन आसा भरपूर कांयचे संतोष काय. Exceeding. भरपूर कांयचे. मापाच्याकीन चड व्हडते जालें. माप जे आहा, जे माप आसता न्हू, लायन आसता चोय तेजेकीन चड. Exceeding, beyond. But I want to speak on this word joy. तर हांव ह्या उतराचेर उलोवंक सोदता, आनंद ह्या उतराचेर. Now we all want to be happy in life. सगळे खुशालकाय जाय आमच्या जिवितांत. But do you know, पूण तुमी जाणा काय, happiness is something, if you study the word happy, आमी जे उतर शिकत तर खुशालकाय, the word happy is temporary. जे उतर खुशालकाय जावन आसा थोडे It वेळाचेर. is there and then it's gone. ते आसतात आनी मागीर वयता. The word happy is an emotion. जे उतर खुशालकाय जावन ती भावना एक जावन आसा. It's an emotion that depends on your circumstance. ती एक भावना जावन आसा जी तुज्या परिस्थितीचेर पातयेन तुजो आसा. बर्थडे येयलो, हांव हॅपी जालो. हॅपी बर्थडे. It is circumstantial. ती परिस्थिती प्रमाणे बदलता. काजराचो दीस येयलो, हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. हॅपी. दुसरो दीस जावन काजराचो दीस काबार जाता, सॅड काजार जालें म्हाजें. Some of them are living sad marriages. Marriage day only happy, उरलेले 364 days भार घेऊन. There's one story एक काणी आसा. I think in the Philippines or somewhere, I don't know the country, but on a particular day, I think on Good Friday or some day, you will find people walking with a cross, walking up the hill. अमके दिसा पळयतले की लोक खुरीस घेवन चलता. Okay, all the people from that country, from that village or town, whatever, everybody is carrying a cross सगळे ते up the जाग्याचे hill. लोक आसा ते त्या दिसा खुरीस घेवन चलता त्या दोंगराचेर. And in that whole crowd, आनी ते सगळे गर्देंतले there was one man. एक मनीस आसलो. He was not carrying a तो cross. खुरीस घेवन He was walking चलता. up the hill, तो चलतालो but he दोंगरार. was not carrying a पूण cross. खुरीस घेवन He was चलना. carrying his wife. तो आपले भायली घेवन चलतालो. And when somebody asked him, you're supposed to carry a cross, not your wife. So he said, this is my cross. काजराचो दीस येताच हॅपी काजराचो दीस. उरलेले काजराचे दीस फुरी सुबारो. You see, the word happy is very temporary. जे उतर खुशालकाय जावन थोडे वेळाची It's an emotion that keeps changing. भावना जी बदलत आसता. You're happy today, sad tomorrow. खुशालकाय तसं फाल्यां खुशाल ना. So happy is not Christian word. तर खुशालकाय क्रिस्तांव तर न्हय. It's not Christian word. ते क्रिस्तांव तर न्हय, उतर न्हय. The true Christian word, biblical meaning, biblical word is joyful. देवाचे उतरा प्रमाण जे उतर जावन आसा तेजो आनंद. What is joy? What is the biblical definition of joy? कितें काय उतर आनंदी जावन आसा. Okay, the biblical definition of joy is not an emotion. आनंदीक भावना न्हय. Joy is not an emotion. Joy is an attitude of the heart. आनंदीक भावना न्हय पूण ती एक वागणूक जावन आसा काळजाची. Okay, it is not based on your circumstances. परिस्थितीचेर पातयेन ना. It is not based on what's happening around you. कितें तुजे सोडभोवतणी घडटा तेजेर पातयेन ना. तुझो बर्थडे आसूं,
डेथ डे आसूं कितेंय आसूं, there is joy. It is not based on your circumstance. परिस्थितीचेर पातयेन ना ते. And God, I mean, the psalmist is speaking in Psalm 16. Is saying, "In your presence there is fullness of joy." He's not saying fullness of happiness. स्तोत्रकार साम 16 असं म्हणतात की आनंदाची भरपूर काय असं तुझ्या हाजीरपणात, खुशालकायची भरपूर काय असं असे म्हणा तो. Fullness of joy. That means God wants His people to have joy. संपूर्ण कायचो आनंद म्हटलं देवाक जाय आपले लोक आनंद भरीत असलेले. How can we be joyful people? कसे काय आम्ही आनंद भरीत मनीस How असू can शकता? joy rule our कसं lives? काय आनंद आमच्या जीवितात असू Because some of शकता? us are carrying different crosses. थोडे जण आम्ही वेगवेगळी खुरीस घेऊन Some of us are going through the financial crisis. थोडे जण पैशाच्या आकांतात, Some of us are going through marriage crisis. काजऱ्याच्या आकांतात, Some of us are going through property crisis. जण बाट्याच्या आकांतांचा And नाही. it's so difficult to put a smile on the face. सामकी कठीण बघता हास्य घालपाक तोंडात. It's so difficult to put that smiley, So difficult. सामकी कठीण जाता हास्य घालपाक तोंडात. The moment I say, come on, सगळी हास्या, कितले जाण हासतले? It's so difficult सामकी कठीण बघ. because the world has made us like that. संस्थानं आमकां तो A circumstance has made us like that. परिस्थितीन आमकां तो But शिकयलेलो do you know something? पण तुम्ही जाणा कितें कोणी People who know their God, लोक जे आपले देवाक वळखता, people who live in the presence of लोक God, जे देवाच्या हाजीरपणाचे they are the ones एक जाण आसा ते who know what joy is. जाणा की आनंद कितें No तो. matter what their crises are, ते आसा तेंच्या आकांत because of the awareness of God in their life, देव आसा म्हणून तेंच्या जिवितांत they will always be ते joyful. सदांच आनंद भरीत आसतले. मेल्यार पासून and people will look at you and say, "Call the rod पासून जायना ते घडे." In the presence of God, देवाच्या हाजीरपणात there is fullness of joy. आनंदाची भरपूर काय आसा. Only in the presence, फक्त देवाच्या हाजीर nowhere आणि else. हुंयच न्हय. That's why we need to be seekers of God. त्या खातीर आमी देवाक सोदपी आसूंक जाय. So when I'm a person who dwells in the presence of God, I will have rest. तर जेन्ना देवाच्या हाजीरपणात येता तसलो मनीस जातलो, म्हाका आनंद विसो आसतलो. A machine जे चलत रावता, bang, 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 this is a machine. But when I am connected to God, पूण जेन्ना देवाक जुळलेलो आसा, I will have rest. म्हाका विसो आसतलो. I will not be abuse. हांव आपूच जावची ना, I will not be shaken. हांव हालची ना. When I'm in the presence of जेन्ना God, देवाच्या हाजीरपणात आसता, whatever my problems, कितें आसूं म्हाजे त्रास, I will be joyful. हांव आनंद भरीत आसतलो. I will be joyful. हांव आनंद भरीत आसतलो. Joy. आनंद Joy will rule my life. आनंद म्हज्या जिविताचेर राज करता. And that only happens in God's ते presence. सगळे घडटा देवाच्या हाजीरपणान. When you know your God, जेन्ना तूं आपल्या देवाक वळखता, only then, no matter what you go through, फक्त तेन्नाच You can कितें still smile. तूं सदांच आसतलो. no matter how much your enemies tease you, कितले तुझे दुश्मन तुका you चाव, can still smile. तरी तुजे कडेन आसूंक जाय. You know, one of the things that confuses the devil, तुम्ही जाणे एक गोष्ट जी देवसराक कोफसान घालता, confusion. You know what confuses the devil is when he throws his darts, देवसराक when he tries to trouble you, जेन्ना तुका स्वतांक सोदता, आणि तो हसत रावता. कोणे येऊन तुका तापयलो आणि तो हसलो, what will happen? He'll be confused, तो कोफसान पडटलो न्हू. What's that word? Shimuro? Huh? Shimuro? किती रे लॉज नासलेलो, तुका तापयता हांव आणि तू हसता. You see, one of the things that confuses the devil is when even in your crisis you start smiling. ही गोष्ट जी देवसराक कोफसान घालता, जेन्ना तूं आकांतान आसता तेन्ना लेगीत तूं हसता. तेन्ना When cancer comes जेन्ना कॅन्सर येता, and yet येला न्हू वयतले. You see, the enemy begins to get confused when you counter, with joy. जेन्ना दुश्मन कोफसान पडोंक लागता, जेन्ना तूं आनंद भरीत आसता तेन्ना. And that's why we need to make it a practice to live in the presence of God. And when we do so, no matter what our situation, we will always be joyful. आणि तीच आमी संवय करूंक जाय की कितें आमच्या आकांत आसा, आमी सदांच हांसो आसपाक, सदांच आनंद भरीत आसपाक. कोंकणीन तें कांतार आसा न्हू, आनंद भरीत आसा ते सोयतान पयने जो. करेक्ट?
आनंद बरीत आसा ते सोयतान तरी आमी आनंदान रावपाक मुखार सरना. कांतान म्हणटात न्ही, येस यू से इट, बट हाऊ मेनी ऑफ अस पुट इट इनटू प्रॅक्टिस? कितली जाण आमी कोणीन घालता ते कोत्ता. हांसोच ना हांव तेका. तेका but it is true. पूण चोच जावन आसा. The enemy is confused when you begin to be a joyful person. दुश्मन को फुसान पडोंक लागता जेन्ना तूं आनंद भरीत मनीस जाता तेन्ना. So first, तर पयली गोष्ट in the presence of God, देवाच्या हाजीरपणान we'll find rest. आमकां विश्वास सापडटलो. Second, दुसरें, in the presence of God, देवाच्या हाजीरपणान we'll find joy. आमकां आनंद सापडटलो. Third thing, तिसरी गोष्ट, okay, Psalm 16 verse 11. He says, in your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures evermore. तो म्हणटा तुज्या हाजीरपणान आनंदाची भरपूरकाय आसा आनी तुज्या उजव्या हातीन दादोसकाय आसा सदांकाळ. Pleasures. You know what is pleasure? तुमी जाण दादोसकाय कितें तें? Pleasure means living a satisfied, delightful life. म्हणल्यार फेलिस जिवीत जिवप. That means all, the desires, आशा जी आसा, देव बरी आशा ती भागयतलो. It means in his presence जे कितें म्हाका म्हाजे कुडीक, म्हाजे जिविताक बरेपणाक जाय तें सगळें म्हाका मेळटलें. कोणाच्या हाजीरपणान? देवाच्या हाजीरपणान. प्रिचराच्या हाजीरपणान न्हय. जायते फावटी हांव लोकांक सांगता, देवाक देवाक दवरल्यार कांय जावचें ना, कित्याक देव सदां थीर आसता. आमेन. आमेन. Hold on to God in his presence. तेच्या हाजीरपणान. In his presence. तेच्या हाजीरपणान. In his presence. तेच्या हाजीरपणान. ताका आमी सोदूंक जाय. When you come for the meetings, start seeking him. जेन्ना तूं मिटिंग घेता तेका सोदूंक लागात. Pleasures evermore. दादोसकाय सदांकाळ. सदांकाळ. तर आमी कितली तेका सोदूंक जाय न्ही. करेक्ट. हाउ मच मोर शुड वी लॉंग फॉर हिम. देवा तूं ना जाल्यार म्हाज्या जिवितान इबाड जातलें. म्हाका तूं जाय देवा, म्हाका तूं जाय, तूं जाय. द मोर यू लॉंग फॉर हिम, ही सेज, इफ यू सीक मी यू विल ओनली सीक अस. तूं म्हाका सोदीत जाल्यार हांव तुका सापडटलो. फक्त सोदप्यांकूच. नॉट एवरीबडी. सगल्यांक तूं न्हय. कितलेय रितीर कर, तूं कितलेय मागणें कर, पूण तूं देवाच्या मोगान लासोंक ना जाल्यार सगळें निर्फोड जातलें. निर्फोड, सगळें निर्फोड जातलें. नथिंग विल हॅपन. कांयच करची ना. So in your presence, तुज्या हाजीरपणान rest. विसव. In your presence, तुज्या हाजीरपणान joy. आनंद. In your presence, तुज्या हाजीरपणान pleasures. दादोसकाय. Pleasures. दादोसकाय. In Psalms 97 verse 5, Psalm 97 verse 5 आन पळोवंक गेल्यार he says, the mountains melt like wax before the presence of the Lord. पर्वत आसा ते मेणा भशेन कोट्टा देवाच्या हाजीरपणा मुखार. The mountains पर्वत melt कोट्टा like wax मेणा भशेन before the presence of the Lord. देवाच्या हाजीरपणा मुखार. Have you seen wax? तूं पयलें मेण How does it melt? कशें कोट्टा ते? Melt. कोट्टा. कितलेय व्हडलें आसूं, उजो घालताच काबार जाता, नश्ट जाता. करेक्ट. No matter how big one you build. कितलो व्हडलो तूं बांदव. So the psalmist is saying, स्तोत्रकार the म्हणटा mountains पर्वत melt like wax. कोट्टा मेणा भशेन. Mountains melt like wax पर्वत दोंगर आसा ते कोट्टा मेणा at भशेन the presence of the Lord. देवाच्या हाजीरपणा मुखार. It's amazing. What are the mountains in our lives? ज्या वस्तान कितें When you think of all your जेन्ना mountains, सगळ्या पर्वता विशीं चिंतता, mountain of problems, mountain of sickness, mountain of finances, all these problems that you are seeing now, तुझे पयशाचे पर्वत असेल, तुझे द्वेषाचे पर्वत जावन असेल, तुझे त्रासाचे पर्वत, सगळेचे तू पर्वत if करता. you are a seeker of तू God, देवाक सोदपी if you are somebody who dwells in His तू असलो मनीस presence, तू तेच्या हाजीरपणान येतात जाल्यार then the scripture says, like wax, those mountains will melt तर away. देवाचे उतर म्हणटा की मेणा भाशेन ते सगळे पर्वत करता. All those issues that you're facing, सगळे ते विशयाचो जे तू जे फुडो तुझे करता, आता व्हडते दिसता, पूण ताच्या हाजीरपणान मेल्ट जातले. मेल्ट जावन करून कितें जातलें?
Sometimes we speak so much to mountains, but those mountains are not going only. केन्ना केन्ना आमी पर्वताक कितले उलयता पूण ते पर्वतूच चलना. Yeah? I speak to you now in the name of Jesus. You have no authority to stay in my life. Be gone from me. I cast you out. Get into the sea. हांव उलयता जेजू क्रिस्ताचें नांवान कोड सर म्हाज्या जिवितांतलो म्हणून. आनी वचोच ना. रावता 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 वचोच ना. कित्याक वयचें ना? वयतले जेन्ना तूं देवाच्या हाजीरपणान जिवपाक कमेस जाला. When you begin to live in His presence. कित्याक जाता न्हू? We have lost the main focus of what we need to do. आमी मुखेल वस्त शेणिल्लेली आसा कितें आमी करपाचें तें मुखेल We are running for all the problems to be solved. If we would only run after God, who would melt all those problems आमी like सगळे wax. त्रास सुटावे जावपाक धांवता पूण आमी तो देवाक सोदीत सगळे करूंक शकता मेणा भाशेन. आमी सगळ्यात आकांताचो फोडा आन्सर जबाब सोदतात. We are searching for answers to all our problems, but forgetting if we search God, He will answer to all those आमी problems. जबाब सोदता सगळे आमचे त्रास आसा पूण आमी तो देवाक सोदीत आमी विसरता देवाक सोदीत सगळे जबाब मेवतलो म्हणून. So we need to learn to be people who sit at the feet of God. तर आमी उसली मनशां जावंक जाय जी देवाच्या पांय सरशी बसता तसली. We need to be people that keep our ears open to God. आमी उसली मनशां जावंक जाय जी आमचे कान उक्ते रावता देवा पासून. When you open up your lives, your ears to God and seek Him, जेन्ना तूं आपले जीवित आनी आपले कान उक्ते करता देवा पासून आनी every issue you're facing, सगळे विशय जे तूं पळयता He will melt it like wax. तो ती कुडयतलो मेणा भाशेन. He will melt it. तो कुडयतलो. आम्ही कितलेय ते दोंगराक सांग, दोंगर उठ रे, चल रे ह्या जाग्यालो, कॅन्सर उठ रे. न्हिदलेलो आसतलोच तो आमचे आयकचो ना. पूण जेन्ना देवाच्या हाजीरपणान जेवपाक लागता, there is no choice but the mountain has to be melted away. आनी कांयच वेचणूक आसलें तो पर्वत कट्टलोच मेणा भाशेन. And we who live in His presence, जी आमी तेच्या हाजीरपणान oh, I जेवता. tell you, we are people of celebration. तुमकां सांगता आमी मनयता तसले Why we will celebrate? कित्याक आमी मनयता न्ही? Because we have rest. कित्याक आमकां विश्वास आसा. Why we will celebrate? कित्याक आमी मनयता न्ही? Because we have joy. आनंद आसा. Joy. आनंद Why आसा. we will celebrate? कित्याक आमी मनयता Because न्ही? there are pleasures. God is giving us pleasure. कित्याक दादुसका आसा देव आमकां Why we will celebrate? कित्याक आमी मनयता Because न्ही? that mountain you are seeing now कित्याक जो पर्वत तूं पळयता आतां will no more be there. तो आनी पळोवची ना तूं. You are seeing it तूं now, आतां पळयता तो but you will no more see it. तूं आनी केन्नाच पळोवची ना. Why? कित्याक? Because I am living in the presence of कित्याक God. देवाच्या हाजीरपणान I am celebrating. आमी मनयता. I'm not celebrating my victory, म्हाजी जैत मनयना but celebrating the victory that God is going to establish in my पूण life. हांव मनयता जी जैत देव स्थापीत करपाचो आसा म्हाजी Because जिवितांत. I know that I know that I know कित्याक हांव जाणा who my God is. कोण म्हजो देव तो. Who my God is.